ó Chess honey tor Arabitin, okay? Tess is stór crumid gléchorta nach. Yarna tí fed an airí tú siad. Nach chuir dis na cuti gáidí. Am periúdaine go beán slóihhain a léidir sifiil ar túach. Agus fis maiid na deil go geaga bheith siad a chéile ríist. En nach imna dhéang san is chu lá. Glóthir tá geáil. Ja, Deiltad a bhís ráite faoin. Am nach na ra misisiú me mar bead a feidir. Agus far nach ní tí sin héna nealach leos. Jaall bháil, ní do chu bunte sé. Ní faoi do chos a bhééis sí. Cha mé rá nach mé cathúir man hí. Well, nuair chóir go dógus sé roiada. Well, gáil dúhééis is fearra. Ja, tuigim na chás. Ach tá glór daoine bheith an éad leat. Gróhhaid a chutéad sta fós na fiheadaí. Ag go buinte seo is cumlum faoi chéir de cheapans duine ar be. Níl an ach mar bheith mach an thart am bhine. Códána sin? Níos massa. De nóir níos massa. Well, taisat. Ní bhain na seachtainna tá rót éasgurt. Bhíh taig na Angela sásta géalaigh an trid. Maston? Hi, Denise. Connor. Hi. Hi. Ní mar steachchan na tadú? No, bhís ar tí amach rénos. Denise, look, be mé caiint leat, okay? Gur míle maithad, Connor. Fáilte rót. Slán agé. See you, Connor. Útas áirt, ba? Yeah, tá. Al fangaid tú chuideach seo. Sin dóithlet. Jesus, Mac, ní mé géirid a chud brainwaves a chluisteach faoi láthair. Gurmad. Bernie, bhí sé mám sa greibh lumisteach gaiile, cha mé eiste faoi an fiú mit. All right, sol ní minta. Ha? Dana, be sé cacalóir nach mé, just má péir broganú le bheith leis. Ó, bé, be sé sin go hálainart. So, dúirt seach na dry cleaners a. Ha? Á, Fernie, nach feic tú go má láimh lána mar táime. Iach míhall, ní bheith second amsa. Ó, tar mai. Ó, agus náid sa tuistehan, bhí se máid calnú chean chu tain. Bhín cean chatún ar fós med soch gebolach. Ach, ní chuir a héon fáte fós an cetáirt. Ja, well, ní banis farmalt mar sinna bheithán. Níl bhaid hinne ach, you know, mecha cards an agus na gailta. Séachfach se go des cáirta beáil mar sin hín. Brenna, agus féad chuíimní orsa ach calnú, right? Fog na cartí fi hinnet. All right, heb ik het absoluut geen machine. So? Zo keert. Calnú? All right, ja, niet aan toch er brein hoe stooi ik geloof. Wel het is nu gimle toe heen en mocht een jaar loop gaan begimle. Wat veel wanneer sterke gaatje maar ja. Oh, misschien je geeft niet mee, maar naar een zeg die de gehees kan slaan al lopen zo. Far nach geaga bheith túríiste a réchaí. Ja, dat is klaar. Fuskes in de baan. Ik zal scouten lucht dat wol harbe. Is geen fort, hè? Wel, dat er gromig dinne wie gehaald zijn vader wel eens het landje. Is geen forte. Zo, als je spoel zet hem weer te dimmen, ook zet boedjelle dinne loop. Maar voor goed is er moes. Dat kent jou al als je niet hebt. Oh, man, hem nacht jelle bij wie aan schemas ik gene. Och, doet schemas linig wil aan toren. Oh, maar zo'n tower zo. Dat is wat dat want zijn vind je bij. Ah, niet waar, koppel pons zijn meid. Ach, wat is het? Der schemas is gromig dinne. A voor seel vader al zo. Dú sémas a sinna deirtú. Dúirt. Is go porta? Se. Bhil híl me gur a choile háirt chutí. Ar ní léon dochran na réonchaí. Ja, misschien hier moraal maar zo naar de land. Tek meer bols. Alright, is toch. Bhil go go deafáite má féidir. Sin sé bhena vín sa caiinte ar chu dairy allergies. Agus tá sí sást an brocha a slofa sin ólanis. Gurmad. Bhil said láid as bheith an, be se go hála. Dí bhánach grúpi beag an hé. Oh, stuff right time. Colin Pepper's Benny. Well, dag meiste mus go lásréad. Tá. Gurmad. Im samar sin hain. Cechaí? Má gapan tú go te cinná túach an chud a thuirt go bhaint sin na háit is ítá go leirgad bhil beag na chud a las teachtain. Ja, tá sé deachir. Gail professionta tá leis go a smócap, ní cardiad. Ar nó stand dáhfuir ag héanacha, Stoin nach dastín fos mórha. Ja. Oh, hi. Cad was that? Caffí má bheith na tuirlum. Right. Ra leit na rudí snáglisteach ag na dry cleaners. Ó, déidi, ja, tan tice na trom be sé roiide sáran. Wel, Jo, ce chulsa, bys eich teach dort? Teach tug am hain, réir chéile.
Well, cum cecha deas na hospedal sin, níhfuil tá de leab héin mar sin é. Ní bhfuilach, bhí sé dín go leor camara. Ceap siad go chum chail fin céanna as a bhharnaí. Ó ja? Tá na infection sin is féidir le sus an hospital. Ó, ceó tú aonseocht. A ceap am héingur scuilte amach bháidir loma. Well, tugann teams dói. Táigem. Actually, tá Mark fós á to go Raquel. Oh God. Cad hála? Ó bhéir. Hi. Band-aid, Benny. Tá blogum caifin sinid. Ó, go támata se. Ní bhaim an bhaidin go láird. Ar glíon Maliki? Níor gló. Nach troch féiste go bastard in se. Tás go taon Maliki. Ó, ráhha tá sama. Haig, Angela. Well, Michelangelo. Ceach bhta ar maidin? Ó go bra. Ach, meas an féach duine a híic an ús ag mar. Caim me go tí ag manc raibh am lón. Ag manc? Ó. Caiise go tú seiciún bápa ar deabín besin sa Sistine Chapel. Gymlisce? Táda. No, tá má bhean chéile tuí tarseach agus caiisiín deaba hiúrtar a héine. Agus maidir am hain cai me amach agus cuairtaí úrteir ham charlam. Ar chóirt. Ig an am seo gan ná? Se, bhfuil digann tú cholam a bhfuil droch bhálta tinis le na bhla agus níor bhile mé aga le séine ná an gátir. Le na bhla, agus cén chuí mecha said mar bhfuil sé sin fós? A bhfuil secha bhfuil tena seoharca sína bhfuil sad ná bhfuil canál gifte amsa. Digann tú réit me? Is samúdan in seach droch himpist leve igi digann tú beidir a choisihrisin nó a chhlagan na scoilte agus bechas amsa a bhré go bina bhí ná gon créatúr bochtin. Éim sin fianna tá le hecht ar ghine. Sal mín go duna héine. Digann tú leit me? Tuigeann. Agus tuigeann taigín, nes be lá eile ag an menc. Fe leabhar chluig fiú. Dú me le Jack chuil sálaigh snead mar just níétan. Nach sam nach vita. Ach tún túile sin. Ja, well, chamamácha. An ceartad. Well, stoi go bhítan leabhar chluige spára a récham. Bhil is a dú cháin luchasteach nach nílach meic na náitiad. Leid as am coilse. Ínta. Ré heicn na milúisi a duna slád, ha? Liam, would you right? Bhítan lasagna salad agus na bainine mu stelle. Cacail leor. What? Can I opmerken le hackí nach gappa? Ja, tá stai. So se be. Cuim ceanna ceach nó dtíach a breanú? Well, breanú agus bhainú a go nach chuint fós. Ar leid tú héanagus méal tart le chéile faoi ar hall. Míall? Not at all. It's níos a geiste. Oh, right. Ja, wat is múnsta gonneach sin chluigan. Yeah. Háid agus Marcus Lofish an hart. Níos ní fears na tar chaine. Sí, tá níos an bhgading tú. Tá stói? Agus tá me cinint go fear go deirgad. Gapáis. Come on, Liam, was it hot súla? Na bhaid tucha scíir se go déis as a bob mar bhaintear. Is go na frigartí go bhar hanaí am na híal rivision. Is cé go jobbá? Na sé, ach, cé chuir nósansteach na chluigan. Marcus, come let's go. On the capri sin at. Tá bronar ham salad a bhí se bhgéire nach é. Beef salad agus ham salad dums. Tá tú arás. Hí mé nach joch go jo. Tá man seo neis nach bhfuil? Tháinig mé nuair bhí mé réile hacht. Ja, bhil tá mis an seo bhhaidin am héin. Níl déir bear an marthús. Denise, my van. You're not friggin' fit to come sorry, you're boss at your friggin' ta. All right. Marcus, na backlash na capri. Ní féidirling fannacht níos fuide. Denise, Seamus. Hélan se bheile cíile sé job mór sin atá go me an bhéidir telefóníí. Cead a héin? Well, beidir go cheartta a lína seáil mar níú bhil níor me sin anna fáid go dtíhir éon chuí. Ceir tá bhaite haig.
Bís be córá, sna méid, Tá mé gur a lósteir na seanlaanta. Níl tad le pléin le na chéile faoi láir. Na cholanéis, well, ní mar sin necim se. Tás tím cúna bfu me bhelaí, agus tusa seachas éana ile le chan anna cúna sin i húrsteom. Brenna na se haig. Rinne me sem mo íhalgaib. Ní leart tam sé méid atá tarlaí óchain. Well, beidir nach chuir í bailach chu siimplí sin na bhelaí. Brenna me. Yma strompi leis o bwchta mwyn sio. Cwyn y biada, cwyd i hwrt ystechon. Tá bhéir cear calóir, ach bí cuaramach leihí. Ní maithan rud go té aon cinál suútha faoi láthair. Ar ní lánach scrípa beag fánach éad. In dhéag sin héin. Caid tú an stras a chuinálhaid an uird agus is féidir. Agus bailach go bháin go féad le éis sin íon an naib a phléile daoine eile. Bhfuil sé sin tagad a churbe? Néil ná níor leir me le héine fós faoi. Well, beidir go ceart smuoinear. Réon os becear go méid ag duine éigen faoi. Well, sílim go se beag an in róú le hééis sin fós. Jack, níla ma ach a caint ar bheithin an leir faoi go hoscailte. Is Jackar úlach mar sin ombra as a théin bígus at? Is nach inna fá go rána me dochtúir tuiscinach. In áíire. Cé faoi tám? Céirt faoi? Well, ar smuoine tú leir lei siúd faoi? Inad, Cán bheasa mort mar ghochtúr agus mar ghoine agus tá ciúna mort frisnach nuair a hagann sé go dtíon taobh sin gon scéal bhfuil barla mo chóir le héine leanachta. Okay? Okay. Angela, 1 second. Fawn! Céir tarthaí. Cén fána le gabhann sí lom fiú? Well, níl sé seo is go réon duine stoi. Yeah, bhfuil ní gáide bheith mar sin. Well, Denise, tá méid closan na cuid broga siúd, sean smach go níon thó ddíireach an rud céine. Beidir é. Ach ní hiigim cén fánach féidir le hé phléilm. Céirt atá le plé. Rinne siad botú mórgus cai siad marchtá leis. Céirt a geistad? Well, seo mar eicim sé. Má tá tosa le éalú an gás bhfuil túáin, cai tú an pobi íal, right? Right. Agus nuair íal for é, ní bhaid éon áit le cóní ag Angela náid taig. Sa cai Angela glacú leis go raibh héin agus ar thaig atá an lucht go gáilí siad a deach. Ach ní rá mé riomh gur hasú mé de chahamach ar híh bhóthar. Well, bhí siad ceart go héin smuoinar sin nuair a chosí siad ag plé leis an tlí. Ní ort atá an lucht. Éist, tá sé seo níos castan am mar cheap mé. Ní rá sé geist am gomach si... Go méid siad caite amach. Seir cén rá bhile atá. Well, fu mé ceappa gomach siad an fannacht an seo agus, well, an áit a ré, beidir. Ah, Denise, grow up. Má díalann tú granny flat ní agan tún granny is teán. Éist, cam dul amach tamil. Anis? Díoch anis, cam canar cuartú. Bé mar se ball. Ach, Denise! Denise! Baidar. Hila gúil tú éirí as cin fortúil. Ara, jawl níl mé. A bhfuil sa tanín blag mín beag á seala man is ríist. Fecar am héim gwyl blas ar isgyn tap sa mi yn bí. Blas y beidir to? No, mes tu redys dy ffrococh sy'n hwgyn siamas o'r corn o beth i fach sy'n.
Fáilíonn teirefú, ní blas ná blas éis go hémas. Ach blas fáilíonn tléide. Na sé man go fiar te hémar síre. Ceach go bhór fáil tíocht an nósan agus video dhéana ruúte. Buideal gus cin forta a lábhhágus buideal potín sa lábhile. A de go haon. Dar an cogus an taris tá sé fiala díógus chun si go fágáil fiochan na gluideán. Bhil de sé hémar ní ar an gur éta tan rád a sciile meile héanagus na chud seanhaidir. Bhil ceapan me se go raibh sémas tá ceart. Fecarm sa go roiintach go deach go deo éis cin forta. Mána má hémas cuiim se brásáils de léoch mo chadeirigid. Is sé lochta tupa glusin se beisin. Sin éon go cheartí fe beag má hagaí coiste marí. Is cum lom cén chuí dhéanaan tú é. Ach pédan a cheannaí na pub, catha siad Angelas taig ágáil an. Denise, a bheoh sé sin practicúil. Ná réadúil, cé a bheoh géirí taig go dúir na cheannach. Nach féadach siad fannacht an, mar bhána stóí fiú. Creidhfu mé. Ní ceanóid dinar be an pubwit agus caníach mar sin a dul leis. Bhí Angela an wacham. Is cummal an faoi siúd, ach ní hastín mam Angela a gurtú. Ní féidir am éon chóir le chuirt fan taobh sin an scéal. But ó thaobh an fob, ní féidir taigh na Angela bheith mar chuid den facháiste. Nach má tata gurí tarann siar, gus an pub chuineáil mar atá sé bhfuil. Mar atá? No way! Ní féidir lom sa é chuineáil. So rach mé ráid leis an saoil mar sin. Yeah, is dócha. Gur maith. Okay. Hi, Denise. Hi. Hi. Ce chfuil tú? Ceart go leor. Des a tain. Fech an obair seo go bra seachas na client. Feib ní lofa. Ja, déta é sin a rá. Agus Tyd mwy go cwrsi aibre? Na. Blin nhw tws nhw stoch. Na, siwr germ siwr sy'n chwilio blin. Ei, gole, ni fech yn tam o gole hai caffe? Ie. Cyn ti. Oh, hi, Daniel. Hello, Nancy. Ach, dyma eisiau hys cwrdd o'r hyn. Jyst yn fod o'r ffordd gan ac o'r ian. Gwael hemas gyfec me cyn sgiletadens na crossokkel sio. O, i rawrin. Sy'n ar y dŵan ar y man anna chart o ti diog yn y ffocl. Tussa? Far na rig yn ffocl ter na chlein ni diaf na hil tering. Ar y tam gyn sgol na ffocl ar ffad yr olsed. A, mwys i rawrin cymru. Ni cant yw wan yn smwn. Wel, fan glwys am ffocl sio nis. Far i jelans is geporti le torsori sinninta. Ta sy'n chele B. B, L, A, C, K, agus rwydagyn, agus criach na'n chele D. Mae chan warw lad go. Cham sy'n gwrdd o'r dwi'n net yn ys. Ys cymryd sy'n cedd i ar y sendyn ach tam a has y gyd yn ysgu porta sy'n. Gwyn ni'n diagros ar y sianau chainia, fi'ch leal yn y goch yn y wadyn ag. Ych sy'n cael ei borta cha wsa gwlybol ag yn amser. Fek yma noch tu? O, cyn ti fek y tu noch tu. Hi. Hello, Denise. Well, Denise, so the Malian two lat reach to Mishik talk with Brescia. Right. Ima lat mar sin. Denise? Yeah. Fokal go bhfuil seachcín nó hochcín go letrach íon. Build up of energy or stress. Arron, dar litter. Ach, warw lad cert e? Pressure. Oh, ma se fer plegach dat sy'n dych na fokla. Can e cestach ar dy wad nis miniki. Fi'n cian sy'n eisge. Wel, fi se cyn term se all y wadyn. Sfwg le heg am gymaf fydd o'r. Pressure ach. Pressure at orta Denise, na chwil y nods byr na ffadda. Sgil ffadda. Wel, brana. Ti'n dermod at y pressure nes sy'n slig dy sgi. Nôl dwi'n capan caffi ni yn achlym. Wel. Oh, ti'n rysio magwyd. Agus ar nhw, beth yw cyrenner dych yd cysd mi, rai? Stoch nach nenig sy'n docher. Dal docher na docher. Agus ar nhw. Dit o docher trybloed i rint, beter? Do mech sy'n co eisge sy'n. Ach ie, fan sy'n second agus. Hiw am un y caffis. Sy'n tri o wyl si?
Tá lí an logicúil. Gus mar a digan tú an logic mar a hálíonn le client áirithe ó am go chéile. Gan éon animalú ar nóise? Ar nói. Yep, gan tuiscint ar an logic, na tuiscint ar an lí. Ja, bhfuil na bhíon an síl ró logic ó scatín digan tú. Well, tá ceart an sin. Would you care to the coffee chin would you care clor? Híle caféla? No, tá go bra an mat. Ar you will. Tom, ní bheith. Gur mátach. Caiim is bheith gemacht. Can bhfuil tú gin ever céine an gáilí gcónaí? Brandy Tom. Níl mi gurí tit amach leat. But tá beag an spáis bhain fi láir, okay? Okay. Feic mé háart am a cinse. Slán. Sí, ja, we gaan dan de series en we lachen dat ook helemaal van je buurt. Kan jij dat? Ja, er gaan doen een salty aarde. Ik zeg heel lom malen, maar een miljoen te heen. Ik kan al even daaromheen, daar ga ik mijn siermachine weer. En wat ik jaar hasselen punt lachen vast. Ik had wel wel man er was te scoren, kakken eruit van de kassen. Kijk je komen sigirisch als met dat niet. Ja, ja, daar ben ik afstand komt dat dan snel kapot af. Ah ja. Ah, hij is Marcus. Jeez, nou ben je kansje. Jeepers, hele goed sin faoi brú. Ja, well, na ceapú bíige sin ar bheit gopur. Se ná ag dóstá an a heismine chu suasta se hangá. Si bhhar a chríbcibí. Sam, feici me ham. Bhráhhaisle, ceáil se an síos. Oh, sígus fáilte. So, bhfuil tú thug an nóach sa bhína gcónaí? Ní le stop leis. Ach, na chinna chuí seara. Ik heb een slossie in halen in Nancy. Gaat hij gesteld? Oh, Joosje. Oh, ja. Maar je hebt ook een splank heel kindje in lijstje doen, je hier over takje. Kan je? Ik heb wat zeggen. G&T le de hel, Daniel. Hila, geen poisonous man at heen. Sim go maar hij altijd om een nacht. Kan je me zo met heel weer maken zo. Waar doe ik wel eens? Zo, je hebt nooit kapot gezien niet meer toe. Heb je niet eens aan? Aan met dat. Iwai. Iwai, hele, fek me aan. So, G&T Jordan. Ja, le de hel. Met Jack? Kom maar leelocht neer ten kolle. Brun te je Dan is Sarah Rees toddy. Had je haar laten komen? Nou, niet weet, niet weet. Jack, de met de jentje. Ik deed de war. Malta naar Tunisia. Huh? Wat is het jaar van Tunisia? Dat is in Afrika. Sheila. Tá cá mar rud a cinnte ráile. An na habarla man as goed expecta. Huh? Wat is ik Tom? Niels. Dat is een geluid aan, maar die kiet even te lang. Niet hada. Dat kan je gewoon doen, hè? Nou. Ga hier. Nee. Allemaal kind tellen. Kindje. Oké? Kijk je daar. Dus, wat de kindje dan wel hier, ja? Ja, derf. Kindje derf. Hastig go bheith séir. Agus an sílan is go le cín crédan sin dáhéideid. Agus léhfuilon ponta de fóca. Bí cadidir hir sin sin. Níl de had trobladí a tá seart a gisí.